Novigne loloto le afeto la me. Miawo me gale gbedo na le gbefen keke me. Afeto alomi unto. Eye ubacho mon popo ya na nye klube. Miagase. Yefe enyanyila. Enyanyo te sikeme enunyo le. Enyanyo sikeme enukata okona mbabale. Le amefa bezame. Taka popo yamala mofe edochola ple ebetakpola ko yabe yesu nyo oira maulolo avoaji do le Kristo yesu me yefe gbese ga sese ka popo yame yeba ko sebena anovinye ele toji mena se nyanyo siawo le afeto yesu Kristo bon come. Et tu me dis, je be eto sianya ya besiagbe abele sike ovana besiagbe na la oyiro kakale afeto Yesu Kristo enkwame. Hallelujah. Le egbela me di be e maufanya ke tonambe kenya gbenya kenya le sera agbela sosiola ye o ga toba matona o le kapopo ya me no vie. Eyata me de kuku no be na no toji ne enya yo sese me de kuku no be na ano etoji kere ne enya yo si o sese ka popo ya me le Yesu Kristo bon come la poto Yesu Kristo bon come la me le gbopro no ka popo ya me na to si anya ya na to le nya ti na to hole nya yela o wenya mesiko yira kaka le Yesu Kristo bon come eyata Medibe sida. Senyanyela. Egola nyala bogola nyekobana. Hallelujah. Praise the Lord. Medibe na selo novinye. Novinye loto medibe na senyanya. Ela benyanya me musele. Enyanya me agbele. Ela ba agbenya onye. Na me gbotofu me okata. Benene ganomola na po agbe. Na po dede. Na po ntifafa. Ela beya me koe. Ntifa le nye kliu. Le Yesu Kristo pon come. Alléluia. Et pepetanya yenye benari ameka jienele allo amekae nele pli ameka jienele allo amekae nele pli o maha no vie ele ya sema kemia ire Bible me ahre no le Bible me blo Bible la mi benari. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alléluia. Me dibe na senyanye ya na nyabena Bible bogola nye kulo le kafu bena amesi kama le jinye ola chitrede unye amesi ka mo voafu blimu ola kana helena le matova agbale eta ameweve puku blato ele nyama gbole nye kulo. No vinyo loto me dibe na senya ya na wenti do le kapopo ya me na kola bede ma ya o ma hallelujah maula ya koko apeto la ya godo yenye ya to vo ele gbogbo la nye ko bede matos mana imagbe na o ele gbogbo la nye ko bede no vinye amesi kemele jinye ola chitre de munye amesi ke mo fuapu blimu ola akale mega kalo no vinye amesi kemele blimu ola tovo de munye mega tovo de apoto Yesu Kristo mu amesi kemo fuapu blimu ola akale. Alléluia. Mais le coucou de nos belles seigneurs, c'est quoi? Nous, quand il y a Yesu Kristo be agbona mi le fia o.
Christo to de pepe la do ma bobo que y a discernement bobo l'esprit de discernement. L'esprit de discernement pour en savoir plus si tu es avec Dieu ou non. Alléluia. L'esprit qui va te révéler l'authenticité de qui tu es. Si vraiment, si réellement tu es l'enfant légitime de Jésus. Et il y a le Yesu là, Yesu veut attirer Diema. Le kono Yesu jiro. Ma bonya bonami le Yohel soit balahame. Benye mi man na yemola, na ha mele mi mola. Kami mato na ne kao. Nu ka tema wo no vinye. E yata Yesu Kristo gogono bele. Agbesike dimina nonaila no agbema pepepene meka yodo kobenye Kristo tovo eye nagano no agbesaga no mo amesia mekele pe Kristo la eno agbesike jia Kristo nu amesia mesike le pe Kristo la eye o wa de kakle me kakana la eno agbere jajenye me le nyata pototo me le nutavo me eye mavovo noaime esiayi alléluia novinye medime ma bi obele mavovo le mewa ele Yesu fa kpadia alo tokole doko fa kpadia alo amokoti le lokoa bibla dime matono gogo ko dime matono le gafofo yame le Yesu Kristo fa ko be benale ela nyona nyeklo benale mia no ple Yesu mia no Yesu ji bena bi ma titere nwo na nya Kristo tovo eye egbenu senyala egbenu le kucheche ko ye gbogbo fo kuchecho mela ke o Kristo to nya me lete ho e go be e titere ma utima la bi ba go na mi le Galatia to fa gbal ma nyole benale ekusio jenami obe mi achela yeye gbogbo makuo na yeba Galatia to ba ta ma to kuku yi e blavvo e ve me la po la fima to le blavvo to ame no bi loto nyamati ba magbo nya siafu o la ba nya ti kobo bia do ko sebana le yele apetola jia la ba nya gbogbo le amesi kama le jinya ola titre de munye e amesi kama fua pupli mola nukela we eya kana hlela mo me dibe nye klo mi akahle o mo dibe le mi anodu le gbogbo koko de kame ne mi awo ndeka le gbogbo koko ape dodonu no vi nye Kristo to a gbogbo kale klonu nya te fo be gbogbo ya jojo nye fo gbogbo ya na jojo nye fo gbogbo le klonu tutula oh ale pe Kristo ma na nous te va voir gbogbo le potutu la ele pe Kristo ma e ma chitre ntio nya sika gbo le nyama na makro Yesu do alo ma ile church o gbogbo kenye Kristo fa gbogbo nya te fa gbogbo la e do la no mo kama le pe Kristo ma la be Yesu gbo na mi ma gbo fifia be na be mi no e me he no me e mi pa gbe sika mi le gbela menye mi to fa gbe o Kristo fa gbe sika o to de mi amen let's go demi voilà yena bani nyekula mitozi ameye yare eye mi legbele Yesu fa kobela nukuna tamajo hallelujah ela be gbogbo koke fa musamala yale nyeklobe le Kristo Yesu me eye ta ogbobe mitozi amedaji oro amesio le nyatefa totome amesio le justice jojo nyenye be nyatefa gbogbo be nutefa owo pla gbonyu no na Kristo wa ela ma vidola Kristo va dage ne vari ala po ala lole am koko do me no vigne ele vive be mi abutam cho nous senti ne mi mega titre Kristo tio am ke lole cho si bo titre renti e ta oji gbo bana nanya ba e wo nouveau de Yesu na troji mo achoko na we de fufu anti achoko woni ba we de gbogbo ko ke antila o ma cho ka nu gbogbo gbede o no vigne
butam na ya si ontilo ma wala ira no vieux faut gbesi na se yes nyo o ira ma o de o lolo nto ma o Yehowa lolo etrako etakanyenya ma do bereta o le Yesu fon come be bobo ko ne to agbo le ka popo ya me ne na nye Kristo to nya te feto na nye Kristo to sikel bulu nya te fe Kristo to sikel le nte fo o me Kristo sikel kwa nu nwe yo bobe nu nwe Kristo to sikel kwa nu no kekele bobe kekele ma ko nu he agbo nu yibo yo ta ko nu he na bobe nu he to nya te fe e nya te feto to la yenye amasikel le Kristo fo go na kpolo e wa kpolo abele sikel jene le ye fo muselame ye fo musel jinami le yepe ezore de kamame mebe oyira kaka le Yesu Kristo pon kome nyako be e ga izarelo oboto dora ji majujo no vi oke no pon kone sia nye ho Yesu nyo oyira mla ma welo le ma eye ma ocho afu afuaji du cho na mi te pon kundo o me be mi anye tora le yamame le Yesu Kristo pon kome e True Forgiveness Mission Australia Ngbaji que nyagwabe Izarelo. Bye bye. No ni kaka. Hallelujah.